अभी हम लाल किले में एंटर हो गए। यहाँ से हमने टिकट ली। अब हम यहाँ से टिकट लें 50 रुपये पर पर्सन है। म्यूजियम अभी फ़िलहाल बंद है। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ मौलाना अल्ताफ साहब है। मैं हूँ और मौलाना अल्ताफ साहब दोनों साथ में ही है। चलते आगे 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 दिखाते आपको। ये हमारे मुल्क का झंडा। अभी मैन हम उसके फ्रंट साइड आ गए। यहाँ पे जो फॉक्स रात को जो जलते हैं वो यहाँ पर है, जो थैलियों से भी ढके हुए। यहाँ से सामने झंडा दिख रहा है वो। देख लीजिए सामने। वहाँ आगे चल रहे हैं और तो बहुत बड़ा फंक्शन है। एक कुर्सियाँ लगी हुई है, सिक्योरिटी बैठी हुई है वहाँ पे। क्या फंक्शन है? एक पंजाबियों का शायद कोई खास प्रोग्राम है। यहाँ से एंट्री है, वो सामने जो दिख रही है जगह। वही भी टिकट बारी है। यहाँ भी टिकट विंडो है। हम लोग बहुत घूम कर आए, बहुत लंबे से, क्योंकि किसी वजह से यहाँ कोई प्रोग्राम था जिसकी वजह से जगह बंद है। मेन गेट अंदर आ सकता है एंट्री लेके। यहाँ पर भी टिकट विंडो है, गेट उस तरफ है सामने। चलते, टिकट क्या है? खोलो। ये हमारे अंदर एंट्री करने की टिकट है। चोरी नो कसम। ये हमारे अंदर जाने की टिकट है। देखो ये हमारा पास, इसके ऊपर स्टैंप लग गया। तरफ हमारी चेकिंग हो गई। यहाँ पे, यहाँ से अब अंदर आए, यहाँ पे चेकिंग हो गई हमारी। अब आगे की तरफ चल रहे हम। अभी सामने गेट है। एंट्री में मंदिर बन गया, देखिए। यहाँ से जामा मस्जिद भी दिख रही है, वो सामने। वो सामने जामा मस्जिद के मीनार दिख रहे हैं। ये है हमारी इंडिया की तारीखी चीजें, जिनको मुसलमान बादशाहों ने बनाया है। खुशी होती है इस बात की कि इसको मुसलमानों ने बनाया, लेकिन ये कोई फख्र करने की चीजें नहीं है, क्योंकि हमारे लिए फख्र करने की चीजें आखिरत में अल्लाह ने रखी है। ये आया एंट्री। अभी नहीं हो रहा, तो इसके मुंह को बंद कर दिया गया है। कितनी मोटी चादर है लोहे की, मेरी उंगली की मोटाई के बराबर है। देखिए माशाल्लाह, अंदर एंटर कर चुके हैं हम। ये अभी हम दिल्ली में हैं। देखिए हम मुस्तकिल इसको देखने के लिए दिल्ली नहीं गए। हम दिल्ली गए थे दूसरे काम से, लेकिन जब गए ही थे तो चलो हमने सोचा कि ऐसी चीज़ें भी देख ले। लेकिन ऐसी चीज़ों को देखने में भी हमें अल्लाह की कुदरत को तलाश करना है, क्योंकि मुसलमान का काम ये है कि जहाँ भी जाए वो अल्लाह की कुदरत को ही देखे, अल्लाह की कुदरत से तलाश कर करके अल्लाह की ताकत को पहचाने। एक इंसान होकर इतनी बड़ी इमारत बना सकता है, हालांकि जिस वक्त ये बनी थी उस वक्त कोई मशीनरी नहीं थी, ये हाथों की कलाकारी थी। ये सारी चीज़ें, इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर चढ़ाना, तो अंदाजा लगाइए कि अल्लाह कितना बड़ा होगा, जिसने बगैर सुतून के आसमान को उसने रोके रखा है। एक चाचा बैठे हैं यहाँ पे, आप आओ तो इनकी भी मदद करते जाओ, कुछ खरीदो इनके पास से। देखिए अंदर इस तरह दुकानें हैं।
یہ سارا لال قلعے کے اندر ہے، یہ دکان اندر لگی ہوئی ہے. زیادہ کچھ نہیں اندر، یہ اوپر دیکھو اس طرح ہے. زیادہ بہت بڑا کوئی بھاری ایسی چیزیں ابھی تو فی الحال دکھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں دیکھیں. بھائی بار بار کہہ رہے ہیں ہم کہ نیچے کرنے کی وجہ یہی ہے موبائل کو کہ اسلام نے غیر محرم عورت کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے. دیکھو یہ گارڈن ہے یہاں پہ، یہ آگے بھی کوئی چیز ہے سامنے، اس زمانے کی کوئی چیز رہی ہوگی یہ بھی. اب جیسے جیسے تاریخ بدلتے جا رہی ہے، لوگ اپنے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں کہ فلانے زمانے میں یہ تھا وہ تھا. ہم اس کو اوپر جا کے بھی ہم دکھاتے ہیں. بادشاہ سلامت جہاں بیٹھتے تھے، جن کی جہاں پہ محفل لگتی تھی، وہ جگہ آگے ہیں، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جا کے. دیکھیے اب سامنے کا راستہ صاف ہے، دکھا رہے دوبارہ. یہاں روغن کیا جا رہا ہے، رنگ روغن کیا جا رہا ہے. دکھا رہے آپ کو. بہت بڑی اندر جگہ ہے، بہت بڑا قلعہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بادشاہ سلامت بیٹھا کرتے تھے. یہ وہ جگہ ہے. یہ پیچھے عکس آ رہا ہے میرا، یہاں سے لے رہے. یہ دیکھیں یہ پورا یہاں پہ بادشاہ سلامت بیٹھا کرتے تھے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بالکل دنیا ایک دھوکہ ہے. کیا شان و شوکت تھی، ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ سلامت یہاں آ کر بیٹھتے تھے، سامنے پوری ان کے وزراء رہتے تھے، دائیں بائیں ان کے دیوان کے خاص آدمی ہوا کرتے تھے. لیکن سب فنا ہو گیا، اور آج صرف یہ چیزیں تماشا بنی ہوئی ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور عبرت لینے والوں کے لیے اس کے اندر عبرت بھی ہے کہ بھئی دنیا پہ بھروسہ مت کرو، ایک دن ہاتھ سے چھوٹنے والی چیز ہے. آپ کتنا ہی اس کو اپنا کہیں کہ میری ہے یہ میرا اپنا کمایا ہوا ہے، لیکن کچھ نہیں، یہ سب بند ہے. یہ کسی اور کا ہے آپ کے بعد، اور جب یہ آپ کے بعد کسی اور کا ہے اور ان کے بعد اور کسی اور کا ہوگا، اور اسی طرح دنیا چلتی رہے گی، اور ایک دن آئے گی اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ختم کر دے گی. یہ دیکھیے سنگ مرمر سے بنی ہوئی چیزیں، یہ اس زمانے کی ہے. چلتے ہیں آگے. تھوڑی دیر سوچیں کہ جب یہ اس زمانے میں جب لوگ ہوگے، یہاں پہ ایک عام محفل لگ رہی ہوگی، بادشاہ جب سوار ہو کر آتے ہوگے تو انہیں کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ انہیں کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ یہ پیچھے وہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہوگے کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے، میری بادشاہت ہے. لیکن ایک دن روح قبضہ کرنے والا فرشتہ آیا، اس نے روح کھینچ لی، اور ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی. یہاں پر خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ دنیا سے گئے.
उनके बाद वालों ने इस पर कब्जा किया और यूं ही चलता रहा। अब एक ज़माने ये आया है कि सारी वो चीज़ें बादशाह की सब ख़त्म हो गई। ये है पीछे, देख लीजिए, कुछ नहीं बचा। यहाँ बैठते होगे, देखे पूरी इमारत। लेकिन इसमें एक कारीगरी है, अभी हम जो चीज़ें बनाते हैं वो कुछ सालों के बाद थक जाती है, और क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और ये पहले नेचुरल चीज़ें बनाते थे, तो वैसे की वैसी कई सौ साल हो गए, लेकिन अभी भी वैसे के वैसे ही है। कई साल हो गए लेकिन अभी भी वैसे के वैसे ही है। कहीं पे कोई दरार आई है कि कुछ नहीं। और हम मकान बनाते हैं उसी साल उसके अंदर निशानात आने शुरू हो जाते हैं। इनके भी हशम खदम सब थे, लेकिन सब खलास। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये होगा कि काश के सारी चीज़ें दिखा दे, लेकिन मजबूरी की वजह से नहीं दिखा पाते। मजबूरी ये है कि गैर महरम औरतें आ जाती हैं अंदर, और हमें रोका गया है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि किसी गैर महरम को मत देखो, चाहे अच्छी नज़र से चाहे बुरी नज़र से। मत देखो मतलब मत देखो, और हमें नहीं देखना, हमारी यही तालीमात है। देखो चारों तरफ बस यही लाल किले की चीज़ें ही हैं, अंदर की जो चीज़ें हैं, जहाँ कोई कहीं पे रानी होती होगी, कहीं पे क्या होता होगा, किसी वज़ीर की कोई ख़ास जगह होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। वो सामने मौलाना शायद मस्जिद नज़र आ रही है, नहीं वो क्या है? वो लाल किले में भी तो शायद मस्जिद थी ना, अभी हटा दिया उन्होंने। लेकिन कहाँ पर है वो मस्जिद? तो है, उसको तोड़ेंगे थोड़ी। नहीं, उसको शक्ल हटा दी है। देखते हैं वहाँ पे जाके। नहीं बंद है, काट रखा है ना। हाँ कोई नहीं जाता, बंद है। वही है ना, मस्जिद ही है ना शायद वो। मस्जिद तो थी ना, हर बादशाह की माल। नहीं वो वही है ना, वो सामने जो दिख रही है वही ना। कोने में ये नहीं, हाँ उसके बाजू में। अच्छा, यहाँ से नजर नहीं आ रही। भाई का कहना है कि वहां से आगे बंद है। खैर, ये चारों तरफ जो चीजें हैं वो एक इबरत की निशानी है। चलते हैं आगे। और ये देखिए बादशाह सलामत जहाँ बैठते थे, ये है ये तख्त, उनका तख्त। वहाँ से बिल्कुल सामने ये रास्ता जा रहा है, और जो भी आता था वहाँ से आता था सीधा अंदर से, और सामने पूरा दिखता था। जैसा पूरा सीधा है, लाइन बनी हुई है पूरी सीधी। ये मजमा लगता है। चले 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 चलो। ये लाल किले को जो खूबसूरत बना दिया, लाइटिंग भी है। अरे इसी तरह दुनिया चलती रहेगी। वो मस्जिद भी है, बहुत टाइम से बंद ही करके रखे हुए हैं। अच्छा हाँ, मैं नमाज़ी पढ़ी थी इसके अंदर। अच्छा हाँ, 2013 की बात है, 2008 में नमाज़ी पढ़ी अंदर। बंद है। यही ना? हाँ पक्का मस्जिद है। हाँ ये देखिए, ये मस्जिद है, ये सामने जो नजर आ रही है, लेकिन अभी बंद है, नमाज नहीं होती इसके अंदर। छोटी सी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है। ये क्या पता क्या है ये चीज़। खैर भी बहुत चीज़ें हैं, तारीख के साथ साथ काफ़ी चीज़ें आगे पीछे भी हो गई है। लोग क्या से क्या बता देते हैं। बहरहाल जिन्होंने बनाया था वो नहीं है दुनिया में, और इसी तरह बारी बारी लोग आएंगे जाएंगे, इसलिए लोग धोखे में ना पड़े इस चीज़ों को देखकर। बिल्कुल फ़ानी दुनिया है, और ये अटल है, सच बात है। भले कड़वा है लेकिन है सच। हमारे मौलाना अल्ताफ साहब
ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی تھی لیکن ابھی فی الحال وہ بند ہے. ہاں مسجد کے پاس جانے کی جگہ وہاں سے دیکھ لیتے مسجد ایک دفعہ, چلتے تو صحیح قریب سے. ہاں یہ بھی کوئی خاص دیوان ہے مولانا, بہت خاص دیوان ہے یہ بھی. یہ والا سامنے جو یہ عمارت جو دکھ رہی یہ بھی کوئی خاص ہے, کیونکہ یہاں پہ سیکورٹی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ. یہ جو ہے جیسے مسجد کی ویسے وہ آپ کے حساب سے وہ کوئی اور چیز ہوگی. کیا معلوم کیا تہ خانہ ہے اس میں, کوئی مجرموں کو رکھا جاتا تھا کہ کیا تھا کیا معلوم. دیکھو یہ رانی وانی کا کوئی محل ہے, نقاشی کی ہوئی ہے اس پر بھی. دیکھیے وہ مسجد کی چھوٹی سی وہ سامنے دیکھ رہی ہے. یہاں پہ تختی لگی ہوئی, میں دکھا رہا ہوں کیا ہے. خاص محل تھا, انگلش میں یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے. یہ بادشاہ کا نجی محل تھا. اور یہ جو محل ہے یہ والا, یہ شام محل کے نام سے ہے. دیکھیں یہ پورا لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی, دیوان خاص. دوسرا ہے آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے یہ وہ بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ جو بھی ہے. یہ بھی کوئی چیزیں رہی ہوگی اس وقت. یہ حمام تھا, رویل باتھ روم, شاہی سنان گھر, غسل خانہ. دیکھیے پورا پڑی ہے. انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے. اس میں گرم ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام تھا اس وقت. اور یہ چیز کیا ہے, یہ مسجد ہے, ہم اس کی بھی تاریخ بتا دیتے ہیں آپ. یہ ہے موتی مسجد, فی الحال بند ہے, تالا لگا ہوا ہے. اس کا یہ گیٹ تھا, موتی مسجد کے نام سے ہے یہ مسجد. یہ حمام ہے, شاہی حمام. ٹھیک ہے اب باہر نکل رہے ہیں ہم. پورا چاروں طرف وہی ہے.
بادشاہ کا پورا خاص محل، اس کے ساتھ ہی قریب میں یہاں پہ حمام، یہ حمام ہے، اور یہ موتی مسجد ہے۔ چلیے الطاف بھائی، موتی مسجد ہے وہ، اس کا نام موتی مسجد ہے۔ مسجد میں کھول بناؤ، نہیں نہیں، نام اس کا دیکھنے گیا تھا میں، تختی پوری لے لیا اس میں، اس کا نام موتی مسجد ہے۔ ہاں ابھی تالا لگا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا رنگ محل۔ چلتے، یہ دیوان عام ہے جہاں پہ بادشاہ سلامت بیٹھا کرتے تھے۔